الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ اور مدد بھی صرف اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں مولا یا اللہ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ ہم ابھی اس وقت ہم سچی دل سے توبہ کر رہے ہیں مولا یا اللہ اس توبہ کو تو اپنی دربار میں قبول فرما یا اللہ بے شک ہم بہت بار تجھ سے وعدہ کر کے اس وعدہ کے خلاف کر دیے ہیں مولا اس وعدہ کو توڑ دیے ہیں مولا اپنے توبوں کو توڑ دیے ہیں مولا لیکن معاف کر دے اللہ یا اللہ ناراض تجھے ہی کیے ہیں نا اللہ اب معافی بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں مولا یا اللہ تو معافی مانگنے والے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے نا اللہ یا اللہ ہم کو معاف کر دے یا اللہ اس ہماری توبہ کو تو اپنی دربار میں قبول فرما یا اللہ اس توبہ پہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارا عمل ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ شیطان کے خلاف نفس کے خلاف چلنے کی طاقت اور قوت ہمارے اندر پیدا کر دے اللہ یا اللہ ہم کو کبھی بھی اپنے نفس کے حوالے مت کر مولا یا اللہ ہماری نفس کو ہی اپنی قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مرتے دم تک 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم کو تیرے نیک بندوں میں شامل فرما یا اللہ تیرے خاص بندوں میں شامل فرما تیرے شکر گزار بندوں میں شامل فرما یا اللہ تیرے خاص بندوں میں شامل فرما توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما توبہ پہ قائم دائم رہنے والے بندوں میں شامل فرما اور عمل کو ٹھیک کرنے والے بندوں میں شامل فرما یا اللہ عمل کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عمل کو ٹھیک کرنے کی طاقت اور قوت ہمارے اندر پیدا کر دے مولا یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تمام برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ بے شک ہم تیری رحمت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا یا اللہ تیری رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا یا اللہ ہم ایسے ہی گناہوں کے سمندر میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں اللہ یا اللہ تیری رحمت کی رسی ڈال کے ہم کو کھینچ دے اللہ ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے مولا یا اللہ ہم سب کو ہماری آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آخرت کی اچھے سے اچھے طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں عورتوں کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما یا اللہ ہم سب کو صحابہ جیسا دین عطا فرما صحابہ جیسا ایمان ہمارے دلوں میں پیدا کر دے مولا صحابہ جیسا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلا دے مولا صراط المستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنا یا اللہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے دل میں سب سے پہلے تیری محبت ڈال دے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اللہ یا اللہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کو سیکھنے کی اور
सिखाने की तौफीक अता फरमा और समझने की और समझाने की तौफीक अता फरमा, फिर कुरान के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू जैसा बोला वैसा हमारी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, या जितने भी भाई भेजते हैं मौला, या अल्लाह हमारी दिलों की हाल तू जानता है मौला। हम कोई भी इना के दिलों की हाल नहीं जानते मौला। इना के दिल के अंदर क्या तकलीफ है कि तू जानता है मौला, क्या मुसीबत में लगा है कि तू जानता है मौला, क्या परेशानी में है कि तू जानता है मौला, हम नहीं जानते मौला। या अल्लाह इन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, तमाम मुसीबतों को दूर फरमा, तमाम बीमारियों को शिफाए कुल्ली अता फरमा और सेहत दे अल्लाह और तंदुरुस्ती दे दे मौला। या अल्लाह खास तौर पर हमारे दोस्त साथ को शिफा दे दे मौला। मौला उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, उनके खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह उनके ऊपर तेरी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह उनके ऊपर तेरी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह उनको शिफा दे दे मौला। या अल्लाह दोस्त साहब को शिफा दे दे मौला। मौला उनको बहुत तंग हो रहा है मौला, उनको उस मुसीबत से निकाल दे मौला, उस परेशानी से निकाल दे मौला, उस हॉस्पिटल की जिंदगी से निकाल दे मौला, उनको सेहत दे दे मौला, तंदुरुस्ती दे दे मौला। या अल्लाह सेहत दे के उस हॉस्पिटल से निकाल के घर में दाखिल कर दे मौला। या अल्लाह उस हॉस्पिटल से जल्द बाहर डाल दे मौला। या अल्लाह जल्द से जल्द उनको शिफा दे दे मौला। या अल्लाह उन दवाइयों से कुछ भी नहीं होता मौला, शिफा देने वाली जात तो सिर्फ और सिर्फ तेरी ही है मौला। या अल्लाह उनको शिफा दे दे मौला। या अल्लाह हमारे दोस्त साहब को शिफा दे दे मौला। मौला उनको उस मुसीबत से निकाल दे मौला, उस परेशानी से निकाल दे मौला। या अल्लाह तू चुप को हबी कौन भी गुनाह को शिफा दे सकता नहीं अल्लाह। या अल्लाह तू चुप को हबी कौन भी गुनाह की उस मुसीबत को दूर नहीं कर सकता मौला, गुनाह की उस परेशानी को कौन भी दूर नहीं कर सकता अल्लाह। या अल्लाह तू चुना की मुसीबत को, गुनाह की परेशानी को दूर करने वाला है मौला। हम तेरी ही इबादत करते हैं अल्लाह और मदद भी सिर्फ और सिर्फ तुझी से मांगते हैं मौला। या अल्लाह जल्द से जल्द उनको उस बीमारी से शिफा दे दे मौला, उनको सेहत दे दे मौला, उस मुसीबत से उनको दूर कर दे मौला, उस परेशानी से उनको निकाल दे मौला। या अल्लाह उनको जल्द से जल्द शिफा दे दे मौला। या अल्लाह हम सब उनके तरफ से दुआ मांग रहे हैं मौला। या अल्लाह हमारी इस दुआ को तो अपनी दरबार में कबूल फरमा। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना मौला, जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो उसका हाथ खाली नहीं लौटाता बोल के। या अल्लाह इस हदीस का वास्ता देता हूँ मौला, हमारे हाथों को खाली हाथ मत लौटा मौला, हमारी इस दुआ को तो अपनी दरबार में कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको अच्छी मौत दे मौला। या अल्लाह बुरी मौत से तू हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह कोसा तो गुनाह करते कोसा तो बुरा काम करते हमना मौत मत दे मौला, कोसा तो अच्छा काम करते नेक काम करते हमना तू मौत दे मौला। या अल्लाह नमाज के अंदर मौत दे मौला, रोजा के अंदर मौत दे मौला। या अल्लाह शहादत की मौत दे मौला। मौला हम सबको अच्छी मौत दे मौला। या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम हम जिल्लत की मौत नहीं मरना चाहते हैं मौला। मौला हम सबको अच्छी मौत दे मौला। हमारा मौत का वक्त आया तो तू हमसे राजी हो जा अल्लाह। या अल्लाह मौत के वक्त हम सबको कलिमा नसीब फरमा। या अल्लाह हमको दोनों जहानों की खुशियां नसीब फरमा, दोनों जहानों की कामयाबी नसीब फरमा। या अल्लाह हर बुराई से तू हमारी हिफाजत फरमा, हर गुनाह से तू हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह बदकारी से बदफैले से तू हमारी हिफाजत फरमा, हमारी शर्मगाहों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी माँ बापों को हमारी निकाह का फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमको हमारे हराम कामों से तू हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस हराम काम से बचने के लिए हमारे वास्ते हलाल रास्ता, निकाह का रास्ता हमारे लिए खोल दे मौला। तू जहां बेहतर समझे वहां हमारा निकाह करवा दे मौला, ताकि हम इन गुनाहों से बच जाए मौला, इन हराम कामों से हम बच जाए मौला। या अल्लाह इस छोटी मोटी दुआ को तो अपने फजल और करम से कबूल फरमा। या अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से तूने ही बचाया है मौला, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से तूने ही बचाया है मौला, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह तूने ही बनाया है मौला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से सही सलामत तू ही निकाला है मौला। या अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को या अल्लाह समुद्र के अंदर रास्ता खोल दिया है मौला और फिरौन से निजात दे दिया है मौला। या अल्लाह हजरत यहया अलैहिस्सलाम को बचपन में ही तेरा दीन का इल्म तू ही सिखाया है मौला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के तू पैदा करके दिखा दिया है मौला, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग बदर में फरिश्तों के जरिए से तूने ही मदद फरमाया है मौला और गार के अंदर भी तूने ही उनकी हिफाजत फरमाया है मौला और बहुत सारे तेरे करिश्मे हैं मौला, हम गिन नहीं सकते मौला। वैसे ही हमारे फलस्तीन के ऊपर तेरी रहमत तेरी करमत नाजिल फरमा, वहां तेरी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह तेरी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह उन लोगों को जुल्म से निकाल दे मौला
یا اللہ ان لوگوں کو اس ظلم سے نکال دے مولا، یا اللہ ان لوگوں کو کھانا پانی سے تڑپایا جا رہا ہے مولا، یا اللہ اصل رزق دینے والا مالک تو تو ہے نا مولا، ان کو کھانا پانی کا انتظام کروا دے مولا، یا اللہ ان کو ظلم سے نکال دے مولا، یا اللہ فلسطین کو ظلم سے نکال دے مولا، یا اللہ فلسطین کو فتح نصیب فرما، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما، یا اللہ اس ظالم اسرائیل کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے دے مولا، ورنہ اس اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے مولا، جیسا تو نے پچھلے بہت سارے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے مولا، ایسے ہی اس اسرائیل کو بھی تباہ و برباد فرما، یا اللہ اس اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ وہاں فلسطین میں سو ہر ایک بچوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کی جان کی، مال کی، آبرو کی، ان کی عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی قربانیاں تو قبول فرما، یا اللہ ان کی ایمان بہت زیادہ ہے مولا، ان جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا کر دے مولا، ان جیسا ایمان ہمارے دلوں میں پیدا کر دے مولا، یا اللہ ہم کو دعا مانگنا نہیں آتا مولا، ہم کو دعا مانگنا تو ہی سکھا دے مولا، یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا، ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان سب کو قبر کی عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کی عذاب سے حفاظت فرما، یا اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کو جنت میں داخل کر دے مولا، یا اللہ یا حاضرین مجلس میں سے کسی کے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو یا دوست ہو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان سب کو قبر کی عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کی عذاب سے حفاظت فرما، سب کو جنت میں داخل کر دے مولا، یا اللہ خاص طور پر میرے حافظ صاحب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کو یا اللہ قبر کی عذاب سے حفاظت فرما، یا اللہ ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ان کی قبر کو قرآن کی روشنی سے منور فرما، یا اللہ ان کو قبر کے اندر سکون دے مولا، یا اللہ قبر کے اندر میرے حافظ صاحب کو جنت کی کھڑکی کھول دے مولا، جنت کی ہوائیں چلا دے مولا، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، جہنم کی عذاب سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اسے ہی میرے بڑے ابا کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ان کو بھی قبر کے اندر سکون دے مولا، ان کی بھی قبر کی عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، جہنم کی عذاب سے حفاظت فرما اور جنت میں داخل کر دے مولا، یا اللہ ہم سب کو بھی قبر کی عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، جہنم کی عذاب سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی جنت میں داخل کر دے مولا، یا اللہ ہم سب کو بھی تو عزت دار لوگوں میں شامل فرما، یا اللہ ہم کو دعا مانگنا نہیں آتا مولا، یا اللہ دعا مانگنا تو ہی ہم کو سکھا دے مولا، یا اللہ ہم کو تو جو کام جنت میں جانے والا عمل ہے وہ عمل تو خود ہمارے ہاتھوں سے کروا دے مولا، اور جو جہنم کی آگ سے بچنے کا عمل ہے وہ تو ہی خود ہمارے ہاتھوں سے کروا دے مولا، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے مولا، یا اللہ ہم سب کو اچھی موت دے مولا، اللہ ہماری آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما، یا اللہ ہماری کاموں میں برکت نازل فرما، یا اللہ کامیابی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں تیری رحمت نازل فرما، یا اللہ برکت نازل فرما، یا اللہ ہماری قبیلوں میں برکت نازل فرما، یا اللہ اس چھوٹی چھوٹی دعا کو تو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما، اسلام کی برکت سے قبول فرما، قرآن کی برکت سے قبول فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس دعا کو قبول فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، یا اللہ ہم تیری گھر کی خواہش مند ہے مولا، یا اللہ کم سے کم زندگی میں ایک بار تو بھی تیرے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مالداراج تیرے انسانہ نہیں ہے نا اللہ، تیرے بندے نہیں ہے نا مولا، مالداراج تیرے بندے نہیں ہے نا مولا، ہم جیسے غریب بھی تیرے بندے چھے نا مولا، یا اللہ ہم جیسے غریبوں کو بھی زندگی میں کم سے کم ایک بار تیری گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے گھر کو ایک بار تو بھی کم سے کم زندگی میں تیرے گھر کو لے کے جا مولا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.